Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 15 anyos nga tinunan nga nanghulga nga mamusil sud sa Don Vicente Rama National High School na ilhan. Publiko gipasidanan, grabing kainit sa panahon, matagamtaman sa musunod pang mga buwan. Serbisyo karaban, gipahigayon sa lungsod sa Tabuela. Dulan 200 ka mga tao namatay sa flash floods dito sa Nepal. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, 15 anyos nga tinun-an nga nang hulga nga mamusil sud sa Don Vicente Rama National High School sa barangay Basak Pardo, dali nga nailhan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Ginikanan mitahan niini sa tinugyanan sa balaod ug nahukman nga pabalhinon kinig tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tinunan sa Don Vicente Rama Memorial National High School nga nabutang sa barangay Basak Pardo nga nanghulga sa pagpamusil aron manimaw sa mga tinunan sa sulod sa tunghaan niadto nga Martes ang dali nga nailhan og na-rescue sa Inayawan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development con God Focal sa dihang na-trace ni dayon sa mga investigador ang digital source niini. Ang mga investigador sa Inayawan Police Station sa pagpangulo sa hipi dinhi nga si Police Captain na Troy Jan Lalamunan dali nga mihatag sa seguridad sa tibok campus sa tunghaan ug minusad dayon sa pagpadawom sa investigasyon. Gipangsusi ang post sa usa ka account sa social media ug ilang nasubay ang katinubdan sa pagpanghulga. Gikan sa 9:30 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi, gitutukan sa Inayawan Police Station ang investigasyon sa pakigalayon sa kadagkuan sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Barangay official ug ilang nailhan ang tinunan nga nagpangidaron pa og 15 anyos nga lalaki. Human nila may ilhi, gipahibaw dayon nila ang ginikanan sa batanon nga mao ra usab ang nagdala niini sa eskwelahan uban sa mga personal sa God Focal sa barangay Basak Pardo, assistant school head sa tunghaan ug ang guidance counselor. Atol sa gihimong case evaluation hukman sa ginikanan sa mga bata sa tunghaan ug school administrators nga dili napasakan og kaso ang ganang hulga nga tinunan. Pagka alas 3 ang takna sa hapon ang na-rescue nga minor de edad, hingpit ni nga gi-turn over sa God Focal sa Basak Pardo ug gihimo dayon ang mediation conference sa barangay kapitan nga gitambungan sa mga personal sa Violence Against Women's Desk sa Inayawan Police Station, Women and Children Protection Desk ug sa kadagkuan sa tunghaan aron maresolbar ang nahitabo nga pagpanghulga. Bato ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga adunay nahitabong amicable settlement ug nahukman nga mobalhin lang sa lain nga tunghaan ang nga mao nga bata. Gitugan lang matud pa sa tinunan nga dunay sa kalagutan sa tunghaan ug gusto ni nga mabalda ang tibok klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitun-an kuno si mamahimong tulubagon sa kriminal o civil nga aspeto sa ginikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga nakasupervise sa iyang anak. Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa sudad sa Sugbo, subli na lang gipahibaw ang ilahang kapasalig nga ilang seryosong hatagan o pagtagan ang tanang hulga nga banawat. Ilan ning respondihan sa labing dali nga panahon aron mahatagan og seguridad ang mga tinunan lagip na ang mga school personnel sa sulod sa mga tunghaan sa syudad. Arnold Bustamante, CCTN News. Department of Interior and Local Government mitataw nga istrikto ang mga lagda bahin sa bagong Pilipinas Barangay Scholars. Kini aron kalikayan ang posibleng nepotismo gumikan sa mao nga tanyag. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Giklaro sa Department of Interior and Local Government 7 nga strikto ang gipatumang lagda sa programang Bagong Pilipinas Barangay Scholars. Ubos sa mong programa, makadawat ang 5 ka mga graduating college students kada barangay og tag 20,000 pesos nga grant. Gipasabot ni Norman Contado sa DILG 7 nga puros mga anaa sa vulnerable households ang makadawat sa mong tabang. Subsub-usab ang gihimong background check sa ilang team ngadto sa mga beneficiaries aron maklaro ang tinuod nila nga kahimtang sa pagpuyo. Pipila lang kini sa mga laka nga gihimo aron kalikayan ang isyu sa nepotismo. Ilabi na nga adunay mga reklamong natala gikan sa ubang bahin sa nasod diin. Giingong anay anak sa barangay official ang naapil sa mga barangay scholars. Kung saan nato pag-interpret sa vulnerable, kanang nanginahanglan ba? Oo, naglisod. Ingon pa ni sir, ang sa ila barangay, di ba? Katong ila gud giadto nga tinuod, naglisod gyud. Diba? Mao man ang ato pagkasabot sa vulnerable. Mahibaw-an ra gud ni, and I'm sure nga makuha na gud ni appropriate action, legal action. I am very sure kay pag-abot sa public funds, very strict ang COA kung unsaon ang pag-utilize sa ato mga funds. Mabot sa 1,910 ka mga beneficiaries ang nakapaimos sa maong scholarship program. Gani mipaambit ang konsehal sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo nga karon pa gani nay mamat ang 5 ka mga tinun-ang nipaimos sa maong programa. So para dili sad malain ang ato ang ubang mga constituent nganuman nga wa mamitagae pabor-pabor ni kay ang katula siguro ang duol sa luwag mo tagaan. Gipatuman ang Bagong Pilipinas Barangay Scholars ubos sa bawat bayan makikinabang program sa gobyerno diin giatagan og dabang ang mga nagkadiyang barangay sa nasod. Mabot sa 382 ka mga barangay sa Cebu ug Bohol ang nagkadawat na sa tag 200,000 pesos nga hinabang gikan sa national government. Magamit ang 100,000 pesos alang sa nagkadiyang development project sa barangay samtang ang katunga nini gigamit alang sa barangay scholars. Gian Navarro, CCTN News. Gihingusgan ni Cebu City Councilor JP Labilia ang technical review ngadto sa flood mitigation systems sa Monterasas de Cebu. Matod ni Labilia nga gikinahanglang subayon sa technical infrastructure nga komitiba ang mga istrikto nga gipatuman sa land developer aron mapugnan ang baha. Subay kini sa kabalaka sa mga nanimuyo sa ubos nga bahin ang grabing pagbaha gumikan sa mga gipangtukod nga balay sa ibabaw. Buot usab nga masayod ni Labilia kung paigo pa ba ang kasamtangang kahimtang sa mga detention fund aron makasaw og igong gidaghanon sa tubig. Usa ang Monterasas de Cebu sa 4 ka mga land developer nga mitunol og stormwater management plan ngadto sa syudad alang sa padayong investigasyon. May pasidaan ang Pag-asa Visayas nga matagamtaman sa Sugbo ug Central Visayas ang grabing kainit sa panahon sa mosunod pang mga buwan. Kini human nga niabot na sa moderate to strong category ang El Nino phenomenon dinhi sa nasod. Matod sa weather specialist nga si Jomer Eclarino nga lauman ang pagkainit nga panahon hangtod na sa paghuman sa tuig 2026. Masinati niya nga panahon na ang very strong category sa El Nino ug magpadayon pa hangtod sa unang bahin sa 2027. Gitambagan sa Pag-asa Visayas ang mga lokal nga kagamhanan ug ubang hingtungdang ahensya nga pangandaman ang epekto sa El Nino aron dili magrabihan ang mga napektuhang sektor. May bisita sa syudad sa Mandawi ang mga opisyal sa lungsod sa Tubigon, Lalawigan sa Bohol alang sa benchmarking sa maayong practices sa syudad. Ang first class municipality tinguhang makakaton sa maayong programa sa dakbayan sa Mandawi nga makatabang sa pagpalambo sa ilang lugar. Gipanguluhan ni Mayor Marlon Amila ug Vice Mayor Delia Lasco uban sa ubang mga kawani sa lungsod. Bibisita usab sila sa command center sa syudad pagsusi sa mga programa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakip sa gitan-aw ang Solid Waste Management sa Mandawi nga gipatuman sa programa sa pagdumala sa basura.
daghan na maadto dito unya ganahan mi nga mo-manage sa mugtarong among solid waste kay usag gyud nas problema dili lang sa tubigong kundi sa tibok Bohol. Naibog may hopefully when we go back to our stations we will be able to put up one like this, not necessarily pareha sa inyo nga laisyo kayo but maybe just similar, no, para naay access po ang mga katawhan whenever there are mga emergencies coming. Mosunod, serbisyo karaban, gipahigayon sa lungsod sa Tabuelan. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o galuoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani. Ani o
kita. Season 7. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love, faith in action, true love, faith in action. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo, 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 offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasong panayong gisubay at taganong katinawan, pinahagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
kayo. Nagpuyap-puyap na ka. Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon na kinsa. Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, serbisyo karaban gipahigayon sa lungsod sa Tabuelan. Mga residente nga napiktuhan sa bagyong Tino ug mga habal-habal driver sa lungsod nakadawat og ayuda gikan sa kagamhanan. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Laing hugna sa serbisyo karaban ang gipahigayon sa lungsod sa Tabuelan sa amihan ng Sugbo, paghatag og direktang serbisyo sa mga ahensya ngadto sa mga residente. Kinitipik og kabahin sa pagsaulog sa probinsya sa Sugbo sa ika-456 nga founding anniversary sa probinsya. Pinanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, gidala ni ini ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga mihatag sa ilang serbisyo og tabang direkta sa mga komunidad. Naglakip ni ini ang Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO, Provincial Health Office kun PHO, Provincial Veterinary Office o Provincial Agriculturist Office. Uban ang mga nasudnong ahensya sama sa Philippine Red Cross, PhilHealth, GSIS, Pag-ibig Fund, DICT, DTI, DNR Senro, DILG, PIDEA o DSWD7. Isip suporta sa Provincial Government's Food Always in the Home kun Faith Program, ang Kapitolyo mitunol sab og walking type agricultural tractor sa kagamhanan sa lungsod sa Tabuelan. Mga marine protected area materials sama sa assorted vegetable ug fruit tree seedlings ang giapod-apod usab sa Municipal Agriculture and Fisheries. Ang mga sakop sa Persons with Disabilities kun PWD nakadawat sab og mga assistive devices. Samtang mokabat sa 8.2 milyones ka pesos nga cash assistance ang nahatag sa 67 ka mga residente sa lungsod niini kinsa naapektuhan sa bagyong Tino sa miaging tuig ug moabot sab sa 2,300 ka mga habal-habal driver ang naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nunot sa nasinating krisis. Gawa sa cash assistance, ang matag benepisyaryo nakadawat sab og napo ka kilo sa bugas humay pinaagi sa programa sa nasudnong kagamhanan nga bigas sa masa program. RV Veloso, CCTN News. Mga public utility drivers sa Central Visayas nga nakadawat og fuel subsidy assistance gikan sa LTFRB mulapas na sa 80% samtang gisaka na sa 12% per liter ang discount sa krudo ngadto sa mga pampublikong transportasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaybaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 nga nilapas na sa 80% ang ihap sa mga public utility vehicle drivers nga nakadawat sa ilahang fuel subsidy assistance. Gikan kini sa target nga 24,000 ka mga operators ug 19,000 ka mga drivers nga matabangan sa gobyerno human maapektuhi sa global fuel crisis. Mato di LTFRB 7 Director Abusamin Matuan nga padayon ang pagkapud sa mong hinabang ngadto sa nagkadaiyang mga driver ug operators makadawat ang matag usa og tag 5,000 pesos nga subsidy ug giapod kini cashman o sa digital platforms. Pag mayroon tayong natanggap na pondo kami from the central office,
nandoon din, kalakip din doon yung official payroll coming from the central office. Agad-agad nating nino-notify yung ating mga beneficiaries para pumunta sa ating opisina at kanilang matanggap. Apil sa mga gipaymuslan sa maong programa ang mga modern jeepney drivers and operators. Nagkalisod man sa sinugdanan gumikan sa proseso sa pag-apod sa nagkadaing hinabanggikan sa gobyerno apan nahapsay kini kadugayan. After ato nadilid na so na dispose o nahatag na sa katong sa AX at the same time sa LTFRB so na okay na smooth na ang dagan. So at first lang yun na i-delete, di na tumalikan nga na i-delete nga gamay. Nagpadayon usab ang paghatag og alibyo sa ubang PUV drivers pinagi sa fuel discount gikan sa mga gasolinahan. Gikan sa kaniadtong 10 pesos, gisaka na kini ngadto sa 12 pesos per liter ang discount ngadto sa mga public transport vehicles kani gamit og krudo. Matud di matuan nga gipatuman na kini sa tanang mga gasolinahan aron na mapaymuslan sa uban. Abli hino ng LTFRB 7 sa pagdawat sa mga sumbong kuno galing nagdumili man ang gasolinahan sa paghatag sa maong discount ngadto sa driver. Kung sakaling mayroong mga drivers na halimbawa pumunta doon sa identified accredited gasoline stations pagkatapos hindi siya makaabil doon sa binibigay nating 12 pesos per liter discount, pwede silang pumunta sa amin, sa opisina namin for us to broach the issue to the Department of Energy. Apil ang fuel subsidy program sa mga laka nga gipatuman sa gobyerno ubos sa uplift aron maarang-arangan ang pamuyo sa mga apektado sa krisis sa lana. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Legal Office ni sugyot sa pagpasaka og kaso sa mga nalambigit sa pagpalit og duha ka mga ambulansya nga wa magamit hangtod karon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nahumana sa ilang preliminary investigation ang City Legal Office kabahin sa duha ka ambulansya nagkantidad og 6 milyones pesos nga wala magamit unom ka tuig. Ang duha ka ambulansya gipalit niadtong tuig 2020 panahon sa COVID-19 apan wala gihapon magamit hangtod karon tungod kay walay official receipt og Certificate of Registration o ORCR. Ang problema tungod ang pagpanag-iya na rehistro sa lahi nga pribadong individual. Matud sa City Legal Office nga fully paid na sa syudad ang duha ka ambulansya. I-receive gini nila despite the fact nga kuwang ang delivery kay wa man sa ORCR gibayran ni siya. Wa sad sila mag-conduct og thorough gyud nga diligent nga effort to determine whether complete ba ang delivery. Subay sa investigasyon, gisugyot sa City Legal Office ang pagpasaka og kaso batok sa mga nalambigit sa pagpalit. Ang gihinganlan, naglakip nila ni Engineer Marivic Cabegas nga giingong ang Department of General Services ang nagdawat sa ambulansya. Sa pagsuwat ning balita, wala pa itubag sa mensahe si Cabegas. Gilakip usab si Vice Mayor Glenn Bersede nga giingong nagpirma sa cheque ni atong acting mayor siya. Sa iyang bahin, mato ni Bersede nga wala siya kalabutan sa nahitabong proseso tungod direyot lang siyang milingkod isip acting mayor. Gipasabot pa ni Bersede nga ministerial ang iyang pagpirma tungod miagi na kini sa Legal Office, City Council o guban pang buhatan ang mga dokumento. Matud niya nga wala siya kahibaw sa problema sa ambulansya ug andam siyang moatubang sa bisan unsang kaso nga mahimong ipasaka. Countersign gikan sa City Administrator, mupirma na kung di na ko matubas sa unya di na nimo mabasag tag sa tagsa. Ang among tanawan na once ay countersign gikan sa Administrator, unya ang papilis konkreto gikan sa legal whatever no da magay sa council o giagi ang budget sa council na konkreto na once mabot sa opisina. Tanan nga mga negotiation na nawa ko kay bawo. Ang resulta sa investigasyon ang ipasa sa City Legal Office kang Mayor Tadeo Jungkiwano. Lakip sa rekomendasyon ang pagpasaka og kaso sa winning bidder alang sa damage og mutual restitution din ipabalik sa supplier ang gibaya sa syudad o gibalik usab sa syudad ang mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihatagan og emergency shelter assistance sa syudad sa Lapu-Lapu. Pinagi sa City Social Welfare Development Office ang 21 ka pamilyang naapektuhan sa sunog sa Aper Kagudoy, Barangay Basak niadtong Agosto 10. 15 ka mga tag-iya og panimahay ang nakadawat og 30 mil ka pesos matag usa, 3 ka sharer gihatagan og tag 8 mil ka pesos ug 6 ka renters nga nakadawat og 5 mil ka pesos matag usa. Naghatag
Matag usab ang DRRMO o Barangay Basak Council o food pack o non-food items sa mga pamilya. Matod sa CSWDO nga ang tabang aron matubag gilayon ang panginahanglan sa mga pamilya o makatabang sa pagtukod pag-usab sa ilang mga panimay. Maayong supply sa tubig og nagpaabot ngadto sa halos 1,500 ka mga panimay sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Kini human nga giablihan sa Metropolitan Cebu Water District ang bag-ong tabay nga nahimutang sa Singson Village sa maong barangay. Gipanguluhan nila ni Mayor Nestor Archibal, MCWD General Manager Attorney John D.X. Lapid o ubang mga opisyal ang pag-abli sa maong nga atabay. Matud sa MCWD nga makahatag ang maong nga pasilidad og 1,200 metro kubiko nga tubig matag adlaw aron maalagaran ang tanan nga mga panimay. Gihangop kini ni Mayor Archibald kay nabalik naman ang usa sa mga mahinungdanong tinubdan sa tubig sa Barangay Guadalupe. Gidasig sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City ang ilang mga konstituente nga pahimuslan ang mga medical services sa tambalanan nga iya sa syudad. Kini mao ang mando ni Mayor Cindy King Chan human may pasabot sa mga nahimong kalambuan sa Lapu-Lapu City Hospital ngadto sa mga opisyal. Matod ni Chan nga naninguha ang tambalanan nga isaka ngadto sa level 2 status aron mas daghang pasyente ang maatiman. Mipasalig ang hospital administrator nila si Dr. Kevin Leonard Omnis nga adunay igong kapasidad ang mao nga tambalanan sa syudad alang sa nagkadaiyang serbisyong medikal. Subayon usab sa City Social Welfare and Development Office ang kahimtang sa mga beneficiaries sa nagkadaiyang medical assistance program. Mosunod, dulan 200 ka mga tao namatay sa flash floods dito sa Nepal. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add
over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! and if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're ever put him down. Since I kissed you on the lips of wine, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid, stupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, 160 ka mga individual ang nakalas sa grabing flash flood sa nasod sa Nepal ug sa silingan sa Tibet. Apektado ang supply sa kuryente ug tubig, lukop nasod ug way puas ang gihimong search and response operations. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dili mo menos sa 160 ka mga tao ang kumpirmadong patay samtang gatusan ang gipangita human hilabihang gibanlas sa flash floods ang nagkadayang dapit sa nasod nga Nepal ug mga utlanan nini sa silingang nasod nga Tibet. Matod sa Ministry of Tourism sa Nepal, gibanabanang ana sa 403 ka mga turista ang nangatanggong sa mga dapit diin nagagikan ang 341 nini sa nagkadaiyang mga nasod. Samtang wa pa makit-i ang 28 ka mga sakop sa kapulisan nga naapil sa pagkabanla sa grabing baha. Gitaho usab sa mga otoridad sa China nga tulo nini ang patay samtang 265 usab ang missing silang habig sa Girong country sa Tibet. Kinihuman nga naputol ang linya sa komunikasyon, kuryente ug karsada human sa grabing mudslide. Naguba usab sa grabing baha ang mga hydropower ug solar facilities nga nasa 430 megawatts ang gikusgon maong naamong sa grabing baha ang tibuok supply sa kuryente sa Nepal. Wala makalingkawas sa baha ang nagkadayang mga istruktura ug wala na itarong supply sa tubig ang nagkalain-laing dapit. Maong nanawagan si Nepal Prime Minister Balendra Shah og panaghiusa og nagpatabang usab kini sa mga silingang nasod sa India ug China alang sa walay puas nga search, rescue ug retrieval operation. Padayon usab ang halapad nga search and response operations sa Nepal Army o mga rescue teams bisan pa man og nagkalisod na ang ilang kahimtang. Nigamit usab sila og mga helicopter ug specialized units aron matultulan ang ubang mga nangatanggong sa grabing pagbaha. Matod sa Nepal government nga sa wala pa ang halapad nga baha og mudslide, adunay nahitabong linog sa ilang dapit. Hinungdan nga nibabag ang mga sapa og misangpot ngadto sa kusog kaayong pag-aga sa tubig gikan sa bukirang bahin ngadto na sa ubos. Gian Navarro, CCTN News. Drug pusher nga giila nga high value target na angol human misukol ang mga pulis sa lungsod sa Minganilla nga mitubag sa alarma. Suspek na kuhaan og armas ug illegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
Naangol ang giila nga high-value individual human nakigpinusilay sa mga pulis kagahapon sa Purok Santolan, Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Naangol ang suspetsado nga nasa tambalanan nga si alias Van, 34 anyos, construction worker nga nagpuyo sa nisgutang dapit. Sa investigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station, nga alas 8:35 sa buntag sa susamang adlaw ang ilang sakop sa Station Drug Enforcement Unit nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen. Labot sa usa ka armado nga tawo nga si alias Van nga nasa mong dapit. Ang naghatag sa kasayuran mibutyag nga among armado nga lalaki nakasulob og pixelized nga short pants og nag-t-shirt nga dunay marka siyang fraternity og nagbitbit og armas. Gingong hubog ni og samtang nagwarawara siyang armas, iyo sab ning gipabuto nga nakapahadlok sa mga nanimuyo sa dapit. Dali miresponde ang mga intelligence personnel og ilang naabtan ang suspetsado nga naghawid pa siyang armas. Sa diyang giduol ni sa mga pulis, kalit lang sila nga gipamusil nga may hinungdan nga midepensa usab sila sa ilang kaugalingon og sa mga sibilyan nga nasa palibot nga may hinungdan nga gibawsan nila sa pagpusil. Pagkakita sa mga pulis nga natumba na ang suspetsado, dali na ning giduol o gidala sa Minglanilla District Hospital. Nasakmit sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay 4 ka bala ug usa ka basiyo. Lakip sa mga nakuha sa kapulisan ang usa ka medium size ka pakete sa gituong shabu ug napo ka triangular nga sachet sa gituong usab nga shabu nga motimbang tanan-tanan og 3.59 grams ug may kantidad og 24,000 pesos. Kasamtangang naka-hospital arrest ang suspetsadong si alias Van o giandam ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165, Republic Act 10591 o Article 155 sa Revised Penal Code. Gia Navarro, CCTN News. Dumanhog Municipal Health Office may klaro nga wa pay final nga conclusion kung ang measles rubella vaccine ba ang nadawat sa bata sa Barangay Duldul nga hinungdan sa pagkamatay niini. Subay kini sa sakop sa Provincial Health Office pigpahigayon usab kini og pasyonang pakisusi sa maong nga hitabo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giklaro sa Municipal Health Office kun MHO sa lungsod sa Dumanhog nga wala pay final nga conclusion kun ang measles rubella kun MR vaccine nga nadawat sa bata sa Barangay Duldul ni adtong Agosto 10 adunay kalabutan sa kamatayon niini ni adtong Agosto 24. Kini subay sa giluwatang pamahayag sa MHO tungod sa giisang concern sa pamilya kabahin sa kamatayon sa maong bata. Matod sa MHO nga gireport na nila ang maong kaso sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit kun DOH Reso. Inakigalayon na sab kini sa Provincial Health Office aron nga masusi o gipaubos sa investigasyon ang maong kaso. Si Dr. Sheila Fasiol, hepe sa Cebu Provincial Health Office kun CPHO, ni padangat sab sa iyang pahasubo sa pamilya sa bata. Kalakip sa laka nga gihimo sa kagamhanan ang pagpadala og kaugalingong team nga mo'y mokolekta og datos aron nga masiguro nga adunay kompleto nga impormasyon alang sa himuon nga investigasyon. Yeah, despite the grabe kaayo ang internet no naka sensationalize sa kanang kadaot kuno nga mahimo sa vaccine, we should take note that vaccines are there ever since. They are safe, effective, no, nga maka nga di ta magka-measles. Una na nga nanawagan ang kagamhanan sa mga ginikanan kung dunay mga pangutana kabahin sa bakuna nga mas maayong mudangop sa MHO, barangay health centers o baka sa healthcare providers aron nga mahatagan og tukmang pagpasabot. Dugang niini, gihangi usab ang publiko nga likayan ang paghatag og conclusion o pag-share sa mga unverified information kabahin sa maong kaso samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Gipasabot sab ni Fasiol nga bisan og dili pinugsanay ang pagpabakuna apan giawhag ang tanang bata nga mabakunahan isip proteksyon sa makamatay nga sakit. RV Veloso, CCTN News. Huwag kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sangan sa mga partner nga si Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.